जटाकटायुक्तमुण्डप्रान्तविस्तृतं हरे अपङ्गक्रुद्धदर्शनोपहारचूर्णकुन्तला प्रचण्डवेगकारणेन पिञ्जलः प्रतिग्रह सक्रुद्धताण्डवस्वरूपदृग्विराजते हरे अथेह व्यूहपार्ष्णिप्राग्वरूथिनी निषङ्गिनः तथाञ्जनेयरक्षभूपसौरबालिनन्दना प्रचण्डदानवानलं समुद्रतुल्यनाशका नमोऽस्तु ते सुरारिचक्रभक्षकायत्यवे कलेवरे कषायवासहस्तकार्मुकं हरे उपासनोपसङ्गमार्थदृग्विशाखमण्डलम् हृदि स्मरन् दशाकृते कुचक्रचौर्यपातकम् विदार्यते प्रचण्डताण्डवाकृति स राघव प्रकाण्डकाण्डकाण्डकर्मदेहछिद्रकारणं कुकूटकूटकूटकोणपात्मजाभिमर्दनम् तथा गुणं 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 गुणेन दर्शन् कृपीटकेशलङ्घ्यमीशमेकराघवं भजे सवानरान्वितं तथा प्लुतं शरीरं सृजा विरोधि मे दशाग्रमासगुल्मकालखण्डने महासिपाशशक्तिदण्डधारकैर्निशाचरैः परिप्लुतं कृतं शवैश्च येन भूमिमण्डलम् विशालदंष्ट्रकुम्भकार्णमेघरावकारकैः तथा हि रावणाद्यकम्पनातिकाय जित्वरैः सुरक्षितां मनोरमां सुवर्णलङ्कनागरी निजास्त्रसङ्कुलैरभेद्यकोटमर्दनं कृता प्रबुद्धबुद्धयोगिभिः महर्षिसिद्धचारणैः विदेहजा प्रियः सदानुतोस्तुतो च स्वस्तिभिः पुलस्त्यनन्दनात्मजस्य मुण्डरुण्डछेदनम् सुरारियूथभेदनं विलोकयामि साम्प्रतम् करालकालरूपिणं महोग्रचापधारिणम् कुमोहग्रस्तमर्कटाच्छभल्लत्तारकारणम् विभीषणादिभिः सदाभिषेणनेभिचिन्तकं भजामि जित्वरं तथोर्मिलापते प्रियाङ्ग्रजम् इतस्ततः मुहुर्मुहुः परिभ्रमन्ति कौन्तिका अनुप्लवप्रवाहप्रासिकाश्च वैजयन्तिका मध्ये प्रभाकरस्य वंशकीर्तिनोपदानताम् अभिक्रमेण राघवस्य ताण्डवाकृते गता निराकृतिं निरामयं तथादिसृष्टिकारणं महोज्ज्वलम् अजं विभुं पुराणपुरुषं हरिं निरङ्कुशं निजात्मभक्तजन्ममृत्युनाशकम् अधर्ममार्गघातकं कपीशव्यूहनायकम्
जालपालिचक्रशूलतीक्ष्णभिन्दिपालकै कुठारसर्वलासिधेनुकेलिशल्यमुद्गरे सुपुष्करेण पुष्कराञ्च पुष्करास्त्रमारणे सदा प्लुतं निशाचरे सुपुष्करञ्च पुष्करम् प्रपन्नभक्तरक्षकं वसुन्धरात्मजा प्रियं कपीशवृन्दसेवितं समस्तदूषणापहम् सुरासुराभिवन्दितं निशाचरान्तकं विभु जगत्प्रशस्तिकारणं भजेह राममीश्वरम्